Sahabat terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara International Ngurah Rai di Badung, Bali. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan kabin Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Super Agent. Dear super guests, we have just landed at Ngurah Rai International Airport of Badung, Bali. Please remain sitting and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin. Some items may fall out, and before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Super Agent. Tamu-tamu yang terhormat, kepada tamu transit, kami persilakan Anda untuk turun ke gedung terminal dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda dan membawa di kantor Super Agent bagian pasasi untuk proses penerbangan.